वेलकम टू ममिता पात्र यूट्यूब चैनल। दिस इज ए लवली फूड। आज आम बनैबा रसभरा कदली मालपुआ। प्रति ओडियांकर प्रिय, आपणकर प्रिय आ मोर प्रिय, आम समस्तंकर प्रिय कदली मालपुआ। अटारे बनैबा, देखिबाकू जेमिति सुंदर, खाइबाकू उपरु क्रिस्पी आउ भितरु नरम। जेकोसी पूजा पर्व रे छोट छोट ओकेजन ले बा मिठा खाइबाकू इच्छा हेले आपण माने घरे बनैकी खाइ परिबे। चलतु बनैबा अटारे तैयारी कदली मालपुआ। कदली मालपुआ बनैबा पाई मु पाचिला मीडियम साइज रो 4टा कदली नेइछि आउ पाखापाखि 150 ग्राम रो अटा पाई 4टा पाचिला कदली नेइछि। आपण माने भी कम बेसी करि परिबे। एहा परे कदली को छोट छोट पीस करिकी आमे काटी दबा। काटी देइकी पानी दबा नहीं, मिक्सिंग जार रे ताको अच्छा से ग्राइंडिंग करिकी रखिबा। एक मेजरिंग कप रे आमे 1.5 कप अटा नेबा। एवं मालपा क्रिस्पी लागिबा पाई आमे आधा कप सुजी नेबा। टोटाल हैला 2 कप। सुजी जो नेले आधा कप तार ओजन हैला 70 ग्राम रो। आउ मालपुआर भलो कलर हवा पाई आमे 2 स्पून चीनी नेबा। ता सहित स्वाद अनुसार आमे लूण नेबा। आउ एथिरे आधा छोट चामच गुजराती गुंड दबा। आउ टेस्ट पाई आमे आधा चामच रो पान मधुरी दबा। आउ सबु को भलो करिकी प्रथमे गोलाई नेबा। आउ सेम मेजरिंग कप रे मापिकी आमे 1 कप सिझा क्षीर नबा। तक सिझा क्षीर को आमे गोळेई नबा। आपण माने हाथ रे भी गोळेई परिबे, न हेले चामच रे भी गोळेई परिबे, न हेले हैंड व्हिस्कर रे भी आपण माने गोळेई परिबे। जो बैटर को आमे प्रस्तुत करचंदी, क्षीर पकाई गोळौचंदी, से क्षीर को आमे अत्यधिक गरम करिकी गोळाइबा नाही। क्षीर को आमे रूम टेम्परेचर रे रखिकी गोळाइबा। अटा सुजी जेहेतु पड़ीची, सुजी भी फुलिबो। आपण को अधिक भी लगी पारे, कम भी लगी पारे। अल्प अल्प क्षीर देई आमे गोळेइबा। मते तो 2 कप क्षीर लगी गला। आपण मानकु कम भी लगी पारे, अधिक भी लगी पारे। एहा परे सुजी जेहेतु पड़ीची बेटर रे, टिके सुजीटा फुलिबो। 10 मिनिट आमे रेस्ट दबा। आउ एको घोड़ाई की छाड़ी दबा। एहा भितरे आमे चीनी सिरा प्रस्तुत कर नबा। मु 2 कप पानी नेली। जो कप रे 2 कप पानी नेली, सेई कप रे 2 कप चीनी नेली। आपण माने जेतिकी पानी नेबे सेतिकी ही चीनी नेबे। एहा परे गैस को मीडियम टू हाई रे रखिकी अच्छा से गोळेबे, जेमिति चीनीटा अच्छा से मेल्ट करिवो।
ମାଲପୁଆରେ ଭଲ କଲର୍ ଆଉ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି କେଶର ଆଡ଼୍ କଲି। କେଶର ପୁରା ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଯଦି ନଥିବ ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ମୁଁ 3ଟା ଗୁଜୁରାତି ଆଡ଼୍ କଲି। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇରେ ରଖିକି ଆମେ ଗୋଳେଇବା, ଚିନି ଶିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଚିନି ଶିରା ଯେମିତି ହାତକୁ ପୁରା ଚିପଚିପା ଲାଗିବ, ଯେମିତି ମହୁ ଛୁଇଁଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ କି ତେଲ ଛୁଇଁଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ, ସେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଶିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏପଟେ ଆମର 10 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଯେଉଁ ବେଟରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, ସୁଜି ଯେହେତୁ ପଡ଼ିଛି ସୁଜିଟି ଫୁଲି ଯାଇଛି, ବେଟରଟା ଆମର ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଯାଇଛି। ବେଶୀ ମୋଟା ହେଇନି କି ବେଶୀ ପତଳା ହେଇନି। ଯଦି ମୋଟା ହେଇଯାଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଟିକେ କ୍ଷୀର ପକେଇକି ଟିକେ ଗୋଳେଇବେ, ଆଉ ଯଦି ପତଳା ହେଇଯାଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଅଟା ପକେଇ ଗୋଳେଇବେ। ଏହାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା। ମାଲପୁଆ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଚଉଡ଼ା କଡ଼େଇ ବା ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ ନେବା। ଯେମିତି ଥରକେ ମାନେ 3ରୁ 4ଟି ମାଲପୁଆ ଆମେ ଛାଣିପାରିବା। ଗଭୀର ବା ଡିପ୍ କଡ଼େଇ ଆପଣମାନେ ନେବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡିପ୍ କଡ଼େଇରେ ଛାଣିବେ, ମାଲପୁଆ ସେପ୍ ଭଲ ଆସିବନି କି ଅଧିକ ବି ଛାଙ୍କି ପାରିବେନି। ତେଣୁ ମାଲପୁଆ ବୁଡ଼ିକି ରହିଲା ଭଳି ତେଲ ନିଅନ୍ତୁ, ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ ନିଅନ୍ତୁନି। ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାଲପୁଆ ମୋଟା ବନିବ ଆଉ ଫୁଲା ଫୁଲା ବନିବ। କମ୍ ତେଲ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାଲପୁଆ ପତଳା ବନିବ ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ବନିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ମାଲପୁଆ ବନେଇବା। ଏକାଥରକେ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ 3ଟା ଲେଖା ଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ତା ଉପରେ ତେଲ ପକେଇବା। ତେଲ ପକେଇ ସାରିକି ଆମେ ତାକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିବା। ରେଡ୍ କଲର୍ ହେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଉଷୁମ କରିକି ଯେଉଁ ଚିନି ଶିରା ରଖିଥିଲେ, ସେଇ ଉଷୁମ ଥିବା ଚିନି ଶିରାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ପକେଇବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁତକ ମାଲପୁଆ ଚିନି ଶିରାରେ ପକେଇଦେବା। 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଚିନି ଶିରାରେ ରଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଖୋଲିଦେବା। ଏବେ ବନିଗଲା ଆମର କଦଳୀ ମାଲପୁଆ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। Thank you for watching.